ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସରିଗଲାଣି ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ସରିଗଲାଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦ ରିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ କେଉଁ ରିଭରକୁ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବା। ମେଜର୍ ରିଭର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ବାହୁଡ଼ା, ନାଗାବଳୀ, ସାଳନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବ। ଏଇସବୁ ରିଭର ଗୁଡ଼ା ମେଜର୍ ରିଭର ରହିଛି। ଆଉ ଅଦର ରିଭର୍ସ ଆର୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଅର୍ସିଲେରୁ, ସାଓମାଳି, ଗୋବରୀ, ପ୍ରାଚୀ, କାଦୁଅ, ଧନୁଆ, ରତ୍ନଜିରା, ନୁନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ସବୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ମହାନଦୀର ବି କେତେଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଆଉ ଅଲଗା ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା। ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର ଡ୍ରେନ୍ଡ ବାଇ ରିଭର୍ସ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର। କେନ୍ଦୁଝର ଆଣ୍ଡ ଭଦ୍ରକରେ ବୈତରଣୀ ରିଭର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ତାପରେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ନୂଆପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ପୁରୀରେ ମହାନଦୀ ରିଭର। ମହାନଦୀ ରିଭର ଏତେ ଏରିଆ କଭର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବି ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ନୂଆପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ସରିଲା। ତାପରେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ, ସେଠି କେଉଁ ରିଭର ରହିଛି? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବ ରିଭର। ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗଜପତି ଆଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ା, ବଂଶଧାରା ଆଣ୍ଡ ନାଗାବଳୀ ରିଭର। ଗଞ୍ଜାମ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ରିଭର। ରିଭର ବେସିନ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଓଡ଼ିଶା has several major river basin covering 1,51,976 km² and minor river basin draining into the Bay of Bengal. Minor river basin टा ड्रेन होची Bay of Bengal को। मेजर रिवर बेसिन, माइनर और मेजर दुटा Bay of Bengal को ड्रेनिंग होची। The objective of river basin planning is to optimize water and land resource development, integrating economic and social environmental policies. The objective of river basin planning is to optimize water and land resource development, integrating economic and social and environmental policies. Sources of rivers of Odisha. कौन सोर्स रही कौटू अरिजिनेट होती रिभर गुड़ाक? Odisha has many important rivers which flow into the Bay of Bengal. These rivers are divided into 6 groups on the basis of their source or origin. They are Chhatnagpur Plateau, Amarkantak Plateau, Mahanadi Delta, Keonjhar Plateau, eastern slope of Eastern Ghat and other river from Eastern Ghat. Chhatnagpur Plateau कोड अरिजिनेट होती द सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी। एटा छटनागपुर प्लेट्यू अरिजिनेट होती। अमरकंटक प्लेट्यू महानदी आसी। द महानदी रिभर सोर्सिंग होची अमरकंटक प्लेट्यू। महानदी डेल्टा द सावमाली, द गोबरी, प्राची, कादुआ, धनुआ, द रत्नचिरा, द नूना रिभर। एगुड़ा सब महानदी डेल्टा रू अरिजिनेट होची। आ गोटे केन्दुझर प्लेट्यू रू होची बैतरणी रिभर। ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट रू बुढ़ाबलंग, ऋषिकुल्या एंड सालंदी रिभर। एटा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ईस्टर्न स्लोप रू अरिजिनेट होची। देन अदर रिभर्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट द बाहुड़ा, नागावली, वंशधारा एंड गोदावरी सिस्टम। देन देखिए छटनागपुर प्लेट्यू रू जोटा अरिजिनेट होची, जोटा कि सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी। एटा मन रखा, ये इंपोर्टाट क्वेश्चन सब आसो। रिभर सिस्टम जो मोस्ट इंपोर्टाट रही ओडिशा जीके। द सदर्न स्लोप ऑरिजिन हो सुबर्णरेखा रिभर। सदर्न स्लोप ऑफ छटनागपुर प्लेट्यू नियर नागरी विलेज, जोटा कि रांची रही झारखंड स्टेट रू रांची। छटनागपुर प्लेट्यू नियर नागरी विलेज। द
तार टोटाल लेंथ रही सुवर्णरेखार 395 किलोमीटर टोटाल लेंथ इन ओडिशा रे सेटा फ्लो करछि तार लेंथ होछि 81 किलोमीटर। ये देखिले सुवर्णरेखार भेटा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मयूरभंज रु डिस्ट्रिक्ट को कवर कर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मयूरभंज सुवर्णरेखा। देन टोटल कैचमेंट एरिया होछि 29,196 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फ्लो थ्रू झारखंड ओडिशा वेस्ट बेंगल। ओडिशार कौटी हम देखिले मयूरभंज रे आउ को स्टेट देखिए आछि झारखंड ओडिशा वेस्ट बेंगल ये तीनटा स्टेट को फ्लो करछि देखि फ्लो करछि। एंटरिंग पॉइंट होछि तार ओडिशा भीतर एंटरिंग पॉइंट होछि लक्ष्मणनाथ लोकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलेश्वर एंड फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बेंगल। लक्ष्मणनाथ located the northeast of Jaleshwar and finally drain into Bay of Bengal. The flow through district of Odisha को district देखिए flow करछि मयूरभंज एंड बालेश्वर। important right bank tributary होछि कांची करकारी खरकाई longest tributary तार होछि खरकाई और आरु गारू। important left bank tributary तार होछि डुलम। important left bank tributary डुलम तार tributary मन रखिए और left tributary भी जमती करी क्वेश्चन तो चलिए। left tributary होछि डुलम और right tributary होछि सुवर्णरेखार कांची करकाई करकरी खरकाई खरकाईटा होछि लॉन्गेस्ट रारू और गारू। तापर ब्राह्मणी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम सदर्न स्लोप ऑफ छोटनागपुर। सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी दुटाक ऑरिजिनेट होइछंती छोटनागपुर प्लेट्यू रु जोटा कि वेदव्यास राउरकेला एंटर करछि ऑरिजिनेट होइछि सेठू छोटनागपुर प्लेट्यू इन वेदव्यास राउरकेला। तार लेंथ रही 799 किलोमीटर टोटाल लेंथ इन ओडिशा रे रही 541 किलोमीटर। टोटाल कैचमेंट एरिया ओडिशा रे एंट्री कला कोटी वेदव्यास राउरकेला। टोटाल कैचमेंट एरिया 39,033 स्क्वायर किलोमीटर फ्लो थ्रू द स्टेट झारखंड और ओडिशा देखिए फ्लो कर ब्राह्मणी से फ्लो करता झारखंड ओडिशा बे ऑफ बेंगल सॉरी वेस्ट बेंगल देखिए फ्लो करता जोटा हूँ सुवर्णरेखा और ये ब्राह्मणी हूँ झारखंड और ओडिशा देखिए फ्लो कर। एंटरिंग पॉइंट हूँ ओडिशा रे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे एंटर कर। फ्लो थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सुंदरगढ़ केंझर ढेंकानाल जाजपुर कटक ये जिला देखिए फ्लो कर सुंदरगढ़ केंझर ढेंकानाल जाजपुर एंड कटक। सुंदरगढ़ रही राउरकेला वेदव्यास रही केंझर ढेंकानाल जाजपुर एंड कटक। मैंने इंपोर्टाट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तार हूँ शंख गोहिरा लिंगरजर टिकरा सिंगड़ा नंदिया और तार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बिरूपा रामियाल समाकोई मांकड़ कुराली। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा आफ्टर महानदी। ताले सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ओडिशा रे होछि ब्राह्मणी जोटा महानदी होछि फर्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट होछि ब्राह्मणी। द ब्राह्मणी रिवर एटा होछि टू स्मॉलर रिवर शंख जोटा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड कोयल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जॉइंट एट वेदव्यास नियर द राउरकेला इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्म ब्राह्मणी रिवर। तो राउरकेलाटा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाऊँगी जोटा कि जो ठार वेदव्यास शंख और कोयल मिसिकी जो येटा हूँ ब्राह्मणी रिवरटा। द ब्राह्मणी रिवर फ्लोज नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम राउरकेला एंड फॉर्म ए माइनर गॉर्ज एट रेंगाली रे गोटे फॉर्मेशन कर रेंगाली रे साउथ ऑफ बरकोट नियर रेंगाली। द रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो साउथ ऑफ बरकोट रे जोटा रेंगाली पाखे रही से वाटरटा यूज हो इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ब्राह्मणी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्राह्मणी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड दैट इज शंख मीट द महानदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा ब्राह्मणी राइट ट्रिब्यूटरी जोटा कि शंख
ମହାନଦୀର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ସାଙ୍କ୍ ମିଟ୍ ମହାନଦୀର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଯେଉଁଟାକି ବିରୁପା କେଉଁଠି ମହାନଦୀର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ବିରୁପା ତ এটা ଦେଇଛି ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ସାଙ୍କ୍ ମିଟ୍ ଦ ମହାନଦୀ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ବଟ୍ ମହାନଦୀର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ବିରୁପା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ମହାନଦୀ ନୁହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ସାଙ୍କ୍ ବିରୁପା ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। Okay. The Brahmani and Mahanadi have a common outlet for their food water through Maipura. They have formed the Wheeler Island. Wheeler Island ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ OSSCGLରେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କ'ଣ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱିଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। Then before discharging into the Bay of Bengal near Dhamra enter करची Bay of Bengal को the river receive flood spill from the adjacent Baitarani river. Flood spill collect करची जो adjacent Baitarani river रो the तापर आसो महानदी river जोटा कि originated from Amarkantak Plateau. Origin तार होची hills of Bastar Plateau in Dhamtara district नागरी टाउन जोटा छत्तीसगढ़ सेटा अमरकंटक प्लेट्यू गोटे टोटाल लेंथ हूँ 858 किलोमीटर और टोटाल लेंथ हूँ ओडिशा 494 किलोमीटर तार कैचमेंट एरिया रही 141,600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 65,580 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया हूँ ओडिशा फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट संबलपुर सोनपुर कटक cities and cities like भुवनेश्वर सुबलय कंटिलो बौद्ध बांकी ऑफ ओडिशा तो को टाउन देखिए यहाँ जाइए ना भुवनेश्वर महानदी जाइए ट्रिब्यूटरी जाइए संबलपुर सोनपुर कटक एंड cities like भुवनेश्वर सुबलय कंटिलो बौद्ध एंड बांकी ऑफ ओडिशा। इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तार हूँ सिलारी सोदुर जंकसुखा खरखरा मृतंग। देन इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हूँ चीना सेवनाथ हसदेव सन मंड एंड केलो सुरली भिदान एगुड़ा सब हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ को सर ऑफ ओडिशा बोली कहुए दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सर ऑफ ओडिशा वाई ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंट फ्लडिंग जो यहाँ को सर ऑफ ओडिशा भी कहुए कि महानदी पानी नଥିଲେ भी आम बहुत असुविधा हम से जी भल से खराब जो फ्लड आसे। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा एंड 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। महानदी इज द 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। व्हीलर आइलैंड को नदी दुटा मिसिकी बनइले क्वेश्चन हो पार गोटे ब्राह्मणी आ गोटे महानदी दुटा नदी मिसिकी व्हीलर आइलैंड बनाऊँ तार पानीटा फ्लड वाटर थ्रू माईपुरा गोटे कॉमन फ्लड वाटर आउटलेट तार बाहर जोटा माईपुरा सेटा हूँ फॉर्म कर व्हीलर आइलैंड गोटे क्वेश्चन। देन यहाँ गोटे क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर 6th लार्जेस्ट रिवर हूँ इंडिया रे और लार्जेस्ट हूँ ओडिशा रे। It flow through Chhattisgarh and enter Odisha near Pardiga through Chhattisgarh. Hirakud Dam is the longest eastern dam in India which is built over the Mahanadi river 1957. The course of Mahanadi river from Sambalpur into up to Sonpur is almost north-south and here a number of right bank tributaries meet the main river. The most important among them are Jira, Jhaun, a river which drain the Bargar plain. एत मन ये इम्पोर्टाट से कवर कर
Before entering Cuttack, it formed distributary called Kathajodi. এটা କାଠଯୋଡ଼ିଟା ତାର ଗୋଟେ distributary ଅଲଗା ହେଇଛି ମାନେ ନଦୀର ମହାନଦୀରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କାଠଯୋଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ତାର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କଟକରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ନାଁଟା ହେଇଯାଇଛି କାଠଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ। From Jagatsinghpur it empties into Bay of Bengal. All these rivers including Mahanadi fall into Bay of Bengal except Daya and Bhargavi river which fall in Chilika Lake. ମହାନଦୀର ସବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ କରୁଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ବଟ୍ ତାର ଯେଉଁ ଦୟା ଆଉ ଭାର୍ଗବୀ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୟା ଅଛି, ଭାର୍ଗବୀ ପୁରୀରେ ଅଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାର୍ଗବୀ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ସେଇଟାର ମାନେ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଲେକ୍କୁ। ରିଭର୍ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା, ତାର ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାର ସବୁ ରିଭର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ରିଭର୍ ଅରିଜିନ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗନ୍ଧ କ'ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାର। ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଆଟ୍ ସୋନପୁର ତେଲ ରିଭର୍ ମିଟ୍ ଦ ମହାନଦୀ on its right bank which is the largest tributary of the river. ଆଉ ତେଲ ରିଭର୍ ଯେଉଁଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ। From Baudh to Banki cities the Mahanadi crosses right through the eastern ghat and form a gorge at ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ଗଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧରୁ ବାଙ୍କି ଯିବାକୁ ସେଇଟା ମହାନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିଛି ରାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ and form George in ସାତକୋଶିଆ at ସାତକୋଶିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି river of Mahanadi delta. There are many rivers that originate from the Mahanadi delta. These are distributaries of Mahanadi river. These are follows Gobari जोटा कि starts from Debidolo also known as Govardhana river. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଉମାଳି जोटा originate from Hirapur village flows into Bay of Bengal. Then Prachi starts from Kuakhai जोटा कि drain into flow from Fulnakhara drain area between Kandal and କୁଶଭଦ୍ରା ଆଉ କଣ୍ଡାଲରେ ସେଇଟା କଣ୍ଡାଲ ଆଣ୍ଡ କୁଶଭଦ୍ରାରେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାଚୀ। ତାପରେ କାଦୁଆ ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରଫ୍ଲୋ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରାଚୀ ଆଣ୍ଡ କୁଶଭଦ୍ରା ଭିତରେ କାଦୁଆ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି। ନୁନା starts near ଘଡ଼ିଆ ହିଲ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦୟା ରିଭର ନିୟର ସାହୁପରା। ତାପରେ ହେଉଛି ଧନୁଆ ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲିପାଟଣାରୁ ବାହାରିଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଦୟା ରିଭର। ଏଇଟା ଦୟା ରିଭରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଧନୁଆ। ତାପରେ ରତ୍ନଚିରା ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନେଟ୍ ନିୟର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭିଲେଜ ଡ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭାର୍ଗବୀ। ଏସବୁ ତାରି ମହାନଦୀର ଛୋଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ମହାନଦୀରୁ ଯେଉଁ ରିଭର ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛନ୍ତି ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଏଇଟା କୁଶଭଦ୍ରା, ପ୍ରାଚୀ, ସାଉମାଳି, ଗୋବରୀଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରିଭର also known as ଏମିତି ଆଉ। ତାପରେ ମହାନଦୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ ରିଭର ୱାଟର has been a long-standing issue between Odisha and Chhattisgarh. The dispute started in the mid-1980 when the Odisha accused Chhattisgarh of building dam and barrier upstream without informing them. ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିଥିଲା 1980ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଇନଫର୍ମ ନ କରିକି ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ବ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା these construction have reduced the river's water flow downstream causing problem like shortage in drinking water, irrigation difficult for farmer. ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଉଛି ତ ରିଭର ଫ୍ଲୋଟା କମିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଇରିଗେସନ୍ ଆଉ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟା କମିଯାଉଛି, ଫ୍ଲୋଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରରେ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଦେବ। ଟୁ ସେଟେଲ୍ ଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦ State River Water Dispute Act of 1956 allow the creation of special tribunal ଗଠନ କରାହେଲା। ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ 1956ରେ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଣାଗଲା।
Odisha has asking for the such a tribunal for a long time. Recently, the central government suggested setting up a permanent tribunal to quickly resolve all water dispute between states. ତାପରେ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ରିଭର, ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି କେଉଁଝର ପ୍ଲେଟ୍ୟୁରୁ ଗୋନାସିକା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗୋନାସିକା or ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ହିଲ୍ ଇନ୍ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ. ତା ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲା. ଓକେ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ ଗୋନାସିକା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରୁ. କେଉଁଟା ଗୋନାସିକା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରୁ କେଉଁଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ରହିଲା. ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 365 କିଲୋମିଟର. ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ 14,218 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର. ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 13,482 କିଲୋମିଟର. It flows through district of Odisha, Keonjhar, Mayurbhanj, Sundargarh, Bhadrach, Jajpur, Kendrapada, Baitarani. Then important tributary of Baitarani river are Salandi, Mattai, Kongira, Odei, Khoiri, Bandhana, Deo, Kanjari, Sita, Musala, Kusei. एगुड़ा सब तार हूँ ट्रिब्यूटरी. It is eastward flowing river of the peninsular India. Initially this river at the boundary between Odisha and Jharkhand. Odisha और झारखंड भितर यहाँ गोटे इनिशियली बाउंड्री काम करता बैतरणी रिभरटा. बैतरणी रिभर flows in a northern direction, then it changes its path suddenly by 90 degree and flow eastward. तापर कौन है इट एंटर इनटू द बे ऑफ बेंगल आफ्टर जॉइनिंग ब्राह्मणी एट धामरा माउथ नियर चांदबाली एट भद्रक. धामरा पाखे से मिसी क्या सागर ब्राह्मणी सागर बर्तमान चांदबाली भद्रक डिस्ट्रिक्ट धामरार माउथ सहित मिसी. बुढ़ा बलंग रिभर अरिजिनेट होती रिभर ऑफ ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट. अरिजिनेट फ्रॉम सिमिलीपाल हिल रू एटा अरिजिनेटेड से गुप्तगंगा केउंझर अरिजिनेट करथिला. केउंझर डिस्ट्रिक्ट गुप्तगंगा गोनासिका अरिजिनेट होता बैतरणीटा. सेटा रहता केउंझर प्लेट्यू रिभर ऑफ केउंझर प्लेट्यू. यहाँ हूँ ईस्टर्न घाट प्लेट्यू ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट प्लेट्यू ईस्टर्न घाट. इट originate from Similpal hill, a compact group of mountain to south of the Similpal God in Mayurbhanj district. Total length in Odisha 175 km. Catchment area होची 4,840 square kilometer and flow through district of Odisha, Mayurbhanj और बालेश्वर. For important tributary संजो, देवल, कालो, सोन, पलपल, काटरा, गंगाधर. तेना मन रखिपर मन रख देवकालो, सोन, गंगाधर, संजो यहाँ सब हूँ तार बुढ़ा बलंगर ट्रिब्यूटरी. ताले कोटा हूँ लेफ्ट किलो महानदी ट्रिब्यूटरी अच्छी ट्रिब्यूटरी नाला कह यार तो ट्रिब्यूटरी अच्छे लेफ्ट राइट आर भी अच्छी बैतरणी ट्रिब्यूटरी बैतरणी भी अच्छी महानदी भी अच्छी ट्रिब्यूटरी बुढ़ा बलंगर भी अच्छी ऋषिकुल्यार लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी पदम घोड़ाहाड़ा ऋषिकुल्यार ट्रिब्यूटरी बाहुड़ा बोली गोवन ट्रिब्यूटरी अच्छी साळंदी ट्रिब्यूटरी does not directly drain into Bay of Bengal. साळंदी अलग रिभर ऋषिकुल्याटा आज पढ़ीदे नेक्स्ट आस देखिए. ऋषिकुल्यार ऑरिजिन हूँ ऋष्यमाला माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट इन दी मट्टाभारी विलेज
जोटा दारिंगबाड़ी हिल कंधमाल डिस्ट्रिक्ट आसुची। टोटाल लेंथ हो 165 किलोमीटर। तार थिला 175 बुढ़ापड़र यार 165 ऋषिकुल्यार कैचमेंट एरिया 8,900 स्क्वायर किलोमीटर। इम्पोर्टाट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तार हूँ पद्मा घोड़ाहाड़ लगे क्वेश्चन आसी सारी टीचिंग एग्जाम पद्मा घोड़ाहाड़ आउ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इम्पोर्टाट हूँ बाघुआ बड़ नदी धनी बाघुआ बड़ नदी धनी। पद्मा घोड़ाहाड़ हूँ राइट ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हूँ बाघुआ बड़ नदी धनी। flows through the city of Berhampur, Chhatrapur, Asika, Bhanjanagar, Sarada, Odisha. This river flows in southeast direction through Ganjam district and cover all the above mentioned cities of Odisha. Finally, it flows through Chhatrapur block and drain into the Bay of Bengal. Chhatrapur block देखिए enter करची flow करची drain है Bay of Bengal को। This river flows in southeast direction through Ganjam district. Ganjam district ro southeast direction रे flow ହେଇଛି and cover all the mentioned cities of Odisha. ଏଠି ଯେତେକ cities mention ଅଛି ସବୁ city ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟା ଭଞ୍ଜନଗର ଶାରଦା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକା ଏସବୁ city ଦେଇକି flow କରିଛି। The river basin is almost pear shaped with well developed dendritic branched tributary system. Okay, thank you.